ॲक्टिव्हिटीज डिफरंट प्रोग्राम घेऊन येतात. त्या खातीर एकदा मातशे भाईक ताळयो जावच्यो. असो आमकां आमचे सर भाई एम.एल.ए. म्हणून लाभला म्हणून आमचे एक तरेन भाग्यत म्हणपाचें. आनी जशें आमचे मॅडमीन सांगलें सदांच आमच्या भाई बरोबर रावा, कित्याक पर्वरीची उदरगत करपाक भाई आनी भाईची टीम सदांच आसता तुमच्या खातीर. तुमी आतां आमी तुमकां सिनियर सिटीजन अशें टर्म दिता, बट यू आर व्हेरी यंग. आमी तुमकां पळयलें की तुमी आतां इतले वेळ जे ॲक्टिव्हिटीज करताले, द चायल्ड इन युअर इज व्हेरी अलायव्ह एंड ऑलवेज कीप दॅट चायल्ड अलायव्ह. थोड्यांनी म्हटलें की हांगासर थोड्यांक फ्रेंड्स ना. सो मेनी पीपल ओवर हियर यू कॅन मेक फ्रेंडशीप, न्यू फ्रेंडशीप. आपले शेअर करा जें कितें आसा तुमचें तें, आनी वेन एवर यू शेअर एंड केअर तेतूनच आमचे लायव्हलीनेस आनी जे एक हॅपीनेस आसता तें उरता. सो इतलें म्हणून हांवें 2 उतरां सोंपयता. खूब टायम जाल्लो आसा. थँक्यू व्हेरी मच. Keep your blessings. Keep us in your prayers, please. Thank you so much, sir. I now request every member, Sandeep Salgaonkar, to please say a few words. सगळ्यांक नमस्कार करता. आणि पर्वरी रायझिंग यांच्या फुडारपणान माननीय आमदार आणि गोंय राज्याचे आदरणीय मंत्री बाब रोहन अशोक खंवटे यांच्यानी सुंदर असो सिनियर सिटीजनांक एक बरो तरेचो कार्यक्रम घडोवन हाडला. आणि आजच्या ह्या कार्यक्रमाक स्वता आमचे पर्वरचे लाडके आमदार आणि गोंय राज्याचे आदरणीय मंत्री हे स्वताहून हांगा हजर आसा. तसेच सुकूर गांवचे जिल्हा पंचायत मेंबर आणि म्हजो मित्र अमित अस्नोडकर हे सुद्दां हांगा उपस्थित आसा. सुकूर गांवची सरपंच मॅडम सोनिया पेडणेकर, तेन्नाची ग्राम पंचायतीचो सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर, साल्वादर दमून पेन्नादी फ्राम आणि सुकूर तिनूय पंचायतीचे रिस्पेक्टेड पंचायत मेंबर, पर्वरी बीजेपी मंडळाचो अध्यक्ष बाब विनीत परब, सेक्रेटरी अशोक शेट्टी. आयज वातावरण एक वेगळ्या तरेचें पळोवपाक मेळटा. जेन्ना आमी 2009 उगडास येता ती सुरवात केल्ली, पर्वरी रायझिंग ही रोहन भाईच्या कल्पनेसून निर्माण जाल्लेली एक संस्था. आणि ह्या संस्थेच्या मार्फत जी 2009 आणि आता 2026 हो जर काळ पळयलो जाल्यार पर्वरी रायझिंग हे कितें काम करता आणि कोणा खातीर करता हे सगळें पळोवपाची गरज आसा. आयज खंयच्याच क्षेत्रांत जे लोकांक बेनिफीट मेळटा, जावं डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत जर उलयतलो जाल्यार खुबशे उलोवंक मेळटा. आयज आमी हांगा जर बसला, पर्वरी जिमखाना होय तेंच्या रोहन भाईच्या कल्पनेसून साकार जाल्लो एक मोठो आमकां पर्वरीच्या लोकांक अभिमानाचो प्रोजेक्ट आसा. सुकूर पंचायत हॉल जर घेतलो, पंचायत घेतली, तेवटेन साल्वादर दमून पंचायत ग्रावंड, तसेच पेन्नादी फ्रांकान जायते प्रोजेक्ट, हेल्थ सेंटर जे बरें आसपाक जाय, तितून साधन सुविधा जे आमकां मेडिकलान जे मेळपाक मेळटा, तसेच पर्वरी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मेळपाक जाय, हे सगळे हांगासर सगळो अभ्यास केल्लो आसा. आणि सांगपाक बरें दिसता की एक अभ्यासू हुशार असो आमकां पर्वरी मतदारसंघात आमदार मेळ्ळो आसा. स्तुती व्हडली करिना, पण ओवरऑल जर पळयले सगळ्या गोंयभर सबंद कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार ज्या तरेन काम करतात जाल्यार म्हाका दिसता पर्वरीन जे काम जाता आनी पर्वरीन आमदार आमचो काम करता तशें म्हाका तरी नजरेक खंयच येयना की अशें काम दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जालां कशें. आयज आमी हल्दोना सायडीची कॉन्स्टिट्युन्सी आहा, थंय भोंवप चालू आसा. थंय काम करता आसतना खुबशे समस्या
खुबशे लोकांचे विचार आयकोंक मेळटा जे आमच्या पर्वरी मतदारसंघात तिसरो टर्म रोहन भाईचो ह्या 3 टर्मान जे काम तेंच्यांनी केलां ते म्हाका दिसता हल्दोना जर 2 ब्रिज सोडले ते बी मनोहर भाईच्या टायमार ब्रिज जाल्ले कालवे ब्रिज आनी हल्दोना ब्रिज ते जर सोडले जाल्यार म्हाका दिसता जी परिस्थिती कितल्या वर्सां हल्दोना मतदारसंघान आसा ती अजूनही तशीच आसा. खुबशे लोक आमच्या पर्वरीचे उदाहरण दिता की तुमच्या पर्वरी जशें डेव्हलपमेंट जाला तशें आमचें कित्याक जायना. तांकां हांवूच एक सांगता की आमदार तसो जाय, आमदाराक काम करपाची जिद्द आसपाक जाय. आनी हांव केन्नाय म्हणटा की आमदार हो आमचो व्यसनी म्हणजे कितें? व्यसनां खूब तरेची आसता. सकाळी उठून मारपी ते व्यसन आसता, ते सांज पर्यंत मारतात. नांव घेयना कितें मारतात ते सगळ्यांक कळटा. पण आमदाराक व्यसना काम करपाचें, ताका काम करपाचें व्यसन आसा. आनी हे हांवें सुरवातीक 2009 जेन्ना सुरवात केल्या ती आज पर्यंत पळयता. स्वप्नीलाक आमी केन्ना केन्ना फकाणां करता तूं मोठो कित्याक जायना काय म्हणून. स्वप्नील म्हणटा तुमी मोठो जावन दिता खंय, दीसभर आमदाराचे फोन, दीसभर हे कर ते कर, कामाक सोंपना, मोठो कसो जातलो. म्हणजे ही परिस्थिती आसा. स्वता सुशेगाद बसना आनी आमकांय सुशेगाद बसोंक दिना. जेन्ना सदींच म्हणटा ते की जेन्ना इलेक्शनाक बसलो, इलेक्ट जावन येयलो तेन्ना जो कॅन्डिडेट इलेक्ट जावन येता तो घरचो कमी आनी लोकांचो चड. तेन्ना जेन्ना इलेक्ट जाता तेन्ना तुजी जबाबदारी वाडटा. आनी घरची जबाबदारी घेता आसतनाच सबंद गांवची जबाबदारी घेवची पडटा, वॉर्ड मेंबरान वॉर्डाची जबाबदारी घेवची पडटा आनी आमदारान सबंद कॉन्स्टिट्युएन्सीची जबाबदारी घेवची पडटा. झेडपीचो विशय, झेडपी म्हाका 2 पंचायती आहा, झेडपीनूय जबाबदारी घेवची पडटा. आनी जेन्ना आमदार, झेडपी, सरपंच आनी पंच मेंबर जेन्ना वांगडा काम करता तेन्नाच काम करपाक एक मजा मेळटा. आनी एकामेकाच्या सहाय्यान, एकामेकाच्या सपोर्टानूच गांवचे डेव्हलपमेंट, कॉन्स्टिट्युएन्सीचे डेव्हलपमेंट हे जाता. आनी आयज आमकां व्यासपीठाचेर पळोवपाक मेळटा सगळे एक्टीव अशे आमदाराचे सगळे वांगडी हांगा व्यासपीठार मेळटा. आमदार काम करता आसतना सगळ्यांचे आमचे तांकां सदींच पाठिंबो आसा. मॅडम सोनियान पॉलिटिकल थोडे विचार मांडले, सांगले तेणी आपल्या भाशणांत की इतले बरे आमदार जर काम करता जाल्यार आमकां आमदार दुसरो कित्याक जाय. सध्या तरी इलेक्शनाचे लागीं दीस आसा आनी अशें कोणाच्याच तकलेन विचार येवचे ना की आमदार आनी दुसरो जाय म्हणून. काही आमदार जावपाची सपनां पळयतात, सपनां पळोवंकूय जाय, पण सपनां पळयता आसतना कामूय तितलें करपाक जाय. फकत आमदार बरें करता हेय लोकां मदीं दाखोवपाक जाय. काही काँग्रेसचे लिडर आमदार जावपाची सपनां पळयता पण बरें काम करता हे लोकां मदीं फुडें तो केन्नाच विचार हाडिना. फकत बारीक सारीक गोश्टी, जर एखादो एक्सिडंट जालो, खंय चोरी जाली, खंय रस्त्यार एक कुत्रो सुद्दां जर मेलो जाल्यार ते असे लोक जे आसा असंतुश्ट लोक म्हणटा हेका, हे आमदाराक जबाबदार धरता. आयज ओवरऑल डेव्हलपमेंट हे सांगपाची गरज नाही, सगळ्यांच्या फुड्यान आसा. आनी सोंपयता आसतना इतलेंच सांगूंक शकता की रोहन भाईक जो येणारे इलेक्शन आहा ताका म्हाका दिसता आमी भोंवपाक सुद्दां दिवपाक जायना. ज्या तरेन तेणेन काम केलां आयज आमची जबाबदारी आसा तेंच्या खातीर काम करपाची. आनी येणाऱ्या इलेक्शनाक सगळ्यांनी जबाबदारी घेवन तांकां जे मार्जीन आमी फाटले फावट जे 22 दिल्ले हे मार्जीन वाडोवपा खातीर काम करपाक जाय. विजय निश्चित आसल्या कारणान फकत आमकां मार्जीन वाडोवपाक जाय. आनी आमी सगळ्यांनी सिनियर सिटीजन, फाल्यां आमी सिनियर सिटीजन जाता, पण सिनियर सिटीजना कडेन जो एक्सपिरियन्स आसा, काम करपाची धमक आसा, इतली वर्सां ह्या संवसारांत बरे वायट दीस आमच्या परस तुमी पळयल्ले आसा. तेन्ना वायट कितें आनी बरें कितें हें म्हाका दिसता कोणाक सांगपाची गरज पडना. आनी
आम्ही जो आता येणारो टायम हा रोहन भाई खातीर थोडो टायम दिवया. तेंच्यांनी आमच्या खातीर खूब टायम दिल्लो आसा, खूब आमच्या खातीर काम केल्लें आसा. तेन्ना करया न्ही काम. बरे तरेचे विचार सगळ्यांनी मांडले, म्हजे विचार तुम्ही ऐकले आणि बरे तरेन आयकून घेतल्या बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. Thank you so much, sir. I now request our Minister and MLA, Mr. Rohan Kote, to please share his insightful thoughts with us. So come along, ladies and gentlemen. Please give him a very dynamic minister. We go and round of applause.